ಕರುನಾಡಿನ ವೀರರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೈಟ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ಲು. ಸೊ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಮೈದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ 7:30 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಟೈಮು. ಸೊ 7:30 ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟನಲಿಂದ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಟನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೈತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರೋರಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ಬೀಮ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನೋಡೋಣ. ಧೂಳು ಎಪ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸರಿ ಬನ್ನಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ఇక్కడ అప్పుడు ఇదేనా పర్లేదు ఇటు ఉంది, అప్పుడు ఇది ఇటు కూడా లేదు కదా. అవును కరెక్ట్ అదే ఇటు తిప్పేటప్పుడే ఫస్ట్ టైం కదా ఎక్కి వచ్చింది మనం అప్పుడు. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವೆಂಚರು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟನೇ ಇದು. ಸೊ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಇಡೀ ಊರೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ ಇದು. ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚುಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಪ ಏನು ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತಿದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಹಳ್ಳದಿನ್ನೇ 2-3 ಸಲ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ನಾನು. ಸೊ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಂದಿದ್ದ ನಾವು ಮುರುಘೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ. సో ఇల్లింద నోడ్రి ఊరే కాణుತ್ತೆ. ఇప్పుడు ఎవరు ఉండేలా కదా ఇక్కడ? ఎవరు ఉంటారని. ఇక్కడ కూడా ఎవరో వీడియో తీసేసినాడు. మనం కూడా ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేద్దాం. చిత్తూరు కుర్రాడు ఉన్నది కదా ఆల్రెడీ. చిత్తూరు అబ్బాయి అది కూడా ఉందా? చిత్తూరు అబ్బాయి సేమియా అబ్బాయి అని పెట్టేస్తా. నీ 2 మాటలు వేళ నీవా అంతే నువ్వు తెలుసా. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ನಾವು 4 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದ್ರೂ ಟಾರ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡೀಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಂತೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ಕೊಂಟಾನೋ ಇಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಪಾಲ್ನಾ వద్దులే మనకి వద్దులే. వద్దు వచ్చాను బా. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ. ಗೋರಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮಾರಿ నాకు దయ్యం వస్తే కూడా నాకు అంత భయం ఉండదు. నాకు ఈ సౌండ్ ನನಗೆ పట్టుకొని అటు కొంచెం ఇదిగా దానికి ఒక స్టిక్ తీసుకోవాలా అనపోయింది అట్ట కదా కొంచెం ఎప్పుడా పోయిందని అట్ట ఎక్కింది కదా మనం. కరెక్ట్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు కడతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇది తీసిందా ఫ్లైట్? ನೋಡಿ ಈ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದೀರ. ಈ ಥರ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಬರೀ ಊರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬೈದಾ 7:30 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಗೋಸ್ಟ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವದ್ರಾ ಸಾವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಾಡಿ ಬೀಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಿಗೆ 7:30 ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೋ. సుభాష్ ఇట్టే వచ్చి ఇట్టే తిరుక్ಕೊಂಡ್పోవచ్చు బండి ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ నాకు తెలుసు. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಯ ತುಂಬ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವ್ರು ನನಗೆ. ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಪದವಾ ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೋಡಿಬೋದು ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.
ఉందా? పన్ను ఆన్ ఉంది. రెడ్ లైట్ బ్లింక్ అయ్యి అంటున్నా. వచ్చాను ఉన్నాయి. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಂಗ್ ಪಾಂಗ್ అదే ఏం తిరగదు చెప్పాల అంత సాగుతున్నాం మనం గొంతు పట్టుకుని చుట్టుపోతే ఎవరు రెస్పాన్స్ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗೋದು ನಾವು. ಸೊ ಗಾಡಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹುಣಸೆ ನೀನು ಆಡಿ ಉಪಯೋಗ సూపర్ తెలుసురా అంటే సరే పద దూరం ఎక్కువ దూరం ఉంది కానీ దూరం చూసినట్టు భయం వచ్చేస్తాను. ఏదే గుడి గుడికి పోతే భయం వస్తుందా? గుడి టోప్లో కొన్ని స్కూల్ నింపిస్తే ఏదో పాలు కొన్ని పక్కల ఇద్దరు ఉంటాడు. లైట్ వదదాం పదా. ఈ లైట్ వండుకొని ఆడికి పోయేదానికి భయం వేయలేదు. ఈ లైట్ సరే కనిపిస్తుంది. ఫాగ్ లైట్ అయ్యా తిప్పు బండి తిప్ప ఆ పక్క తిప్పు. యా పక్కకి కావాలి ఆ పక్క తిప్పుకోండి. హ్యాండిల్లో లైట్ ఆడుకోవచ్చు వస్తుంది చూడు. ఏమే లైట్ ఆఫ్ చేసినారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు లైట్ అయినప్పుడు వచ్చి నేను చూసింటే మనకు తిప్పేమని బండి అది మరి ఉంటుంది. సరే పదా